جی السلام علیکم، ویلکم ادرائن ہریانوی ریل ٹی وی کے ویورز، امید کرا سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم میلسی کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہریانوی، اردو، پنجابی اور سرائکی کے شاعر جناب مشتاق ظفر راؤ، وہ ہمارے گیل موجود ہیں، تو ہم آپ کی ان سے بات چیت کرواواں اور ان سے آپ کو ہریانوی شاعری بھی سناواں گے۔ جی مشتاق ظفر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مشتاق ظفر بھائی کے کیا نصیحت ہے کچھ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ شکر ہے جی۔ اچھا مشتاق ظفر راؤ بھائی، آپ کا پچھلا گام کون سا ہے؟ عید کرے بیٹھے ہیں ہم، اور اس کے بارے میں بتاؤ ہمارے دیکھنے والوں میں۔ ہمارا پچھلا گام ضلع اسار سے ہے، منگاڑی سے تعلق ہے ہمارا۔ اچھا اچھا ضلع اسار کے منگاڑی گام ہے نا، اس سے ہمارا تعلق ہے۔ اچھا، ہمارے بڑے آپ سے بڑے ہمارے ابا و اجداد وہیں سے آئے وہیں سے تھے، آئے تھے۔ پھر آگے اوکاڑے رکے، پھر اوکاڑ سے نہیں بنی، پھر یہاں آگے تھے میلسی آ گئے۔ اچھا اچھا، یہاں ہمارے گام کے کافی بندے بیٹھے ہیں، صحیح سے۔ اور ہمارا سارا پورا گام ہے نا چکمتا میں لودھرا دورے بیٹھا ہے۔ اچھا اچھا، صحیح سے۔ اچھا مشتاق ظفر راؤ بھائی، آپ نے شاعری کون سے سن میں شروع کری تھی؟ یہ ہریانوی اور اردو شاعری کب شروع کری تھی، اور دوسری زبانوں والی، اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤ۔ ہریانوی تو میں نے میرے خیال 2003 یا 4 کے بعد شروع کری ہے۔ اچھا اچھا، ہاں، اور جو اردو شاعری اردو تھی وہ تو سن 78-80 اس ٹائم میں ہی تھی، اسکول کے بعد۔ اچھا اچھا، اور پنجابی اور سرائکی شاعری جو ہے؟ یہ پنجابی بھی ہے نا، یہ بس یہ 2005-7 میں ہی ہوئی ہے۔ اچھا پنجابی ہریانوی کے ساتھ ہی پنجابی شروع ہوئی تھی۔ اچھا 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 مشتاق ظفر راؤ بھائی، جس طرح دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ سیکھے بنا نہیں آتا، اور اس میں آپ کا کوئی نہ کوئی استاد ہو، ٹیچر ہو، تو شاعری میں بھی آپ کا کوئی استاد یا ٹیچر ہے، یا کس طریقے سے ہے، یا خود ہی آپ استاد ہو، خود ہی سب کچھ ہو؟ اس کے بارے میں بتاؤ۔ میں استاد تو کوئی نہیں، اچھا، اور جد اللہ کی عطا ہوئے نا تو اس میں پھر کسی کا دخل عمل نہیں ہوتا، اور کسی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ سکھانے کی ضرورت ہوتی۔ جد اللہ تعالیٰ کی عطا ہوئے اچھا، تو یہ میرے پہ تو اللہ کی عطا ہے، تو من اور کون بتاوے تھا پہلے تو، کیونکہ سب سے پہلے تو ہریانوی کی شاعری نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، بھی کوئی استاد تو جد ملتا نا، جد کوئی ہریانوی کا شاعر استاد ہوتا، اس سے سیکھ دے، تو استاد تو تھا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے وزن تلایا دے رکھا تھا، وہ اپنے آپ اس میں ڈر گیا تھا شاعری۔ اچھا اچھا، یعنی آپ جو ہے نا، یعنی قدرتی طور پہ شاعر۔ اچھا، ہریانوی زبان میں بھی آپ شاعری کرو ہو، اردو زبان میں بھی شاعری کرو ہو، تو ہریانوی زبان میں شاعری کرتے ہوئے کبھی کوئی مشکل بھی پیش آئی ہے کہ بھائی کس حوالے سے کوئی الفاظ کی کمی کا کوئی سامنا ہوا ہو، یا اس وجہ سے ہوا ہو کہ بھائی ہم جو ہے جس علاقے میں جڑے رہا پورا پنجابی بولی جاؤ، سرائکی بولی جاؤ، ظاہر بات ہے ان کے کلچر کا، ان کی زبان کا ہماری زبان پر اثر بھی آیا ہوگا، اور ہم نے ان کے الفاظ بھی اڈاپٹ کرے ہوں گے۔ یہ جو ہم ہریانوی بولنے لگ رہے ہیں وہ بھی خالص کو نہیں، اس میں بھی کچھ مکسنگ ہے، اردو کی ہے، کچھ دوسرے الفاظوں کی ہے، تو کبھی آئی ہے کوئی مشکل اس حوالے سے؟ میرا ایک شعر ہے اس حوالے سے کہ مکسنگ جو کے حوالے سے، جی جی، کہ ماں بولی لکھے سے جو بھی، ماں بولی لکھنے سے جو بھی، ماں بولی لکھے سے جو بھی، اردو 10% ہو رہا ہے۔ اچھا اس میں اردو کم از کم 10% تو لازمی ہوتی ہے، اچھا اچھا کیونکہ اس کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، آپ کے کا کے جواب لے آؤ گے، کی کا کے جواب لے آؤ، اب کے، اب یہ الفاظ ہیں نا، یہ اردو سے بھی آئیں گے، اور پنجابی، ہمارے پنجابی کے لیے بھی الفاظ بہت سارے ملے ہیں۔ اچھا، ہوندہ، ان کے پاس بھی ہوندہ الفاظ ہے گا، کئی الفاظ ہمارے پنجابی کے ساتھ مکس ہوئے ہیں، تو یہ تو ایک چل رہا ہے سسٹم۔ صحیح ہے، مگر ہریانوی زبان تو کافی قدیم زبان ہے، اور دلی اور اس کے اور سامنے اصل بولی میں جاؤ دی۔ ہمارے والد صاحب ہے نا، ہمیں ہے نا رات کو بیٹھ کے کہانی قصے سناتے تھے، جیمل فتح کا، پورن مل کا، راجہ سلطان کا، اچھا وہ سنایا تو کرو۔ وہ اپنی زبان میں ہی سناتے تھے نا۔ تو پھر آج نہیں ہے نا، میں نے بھی ہے نا 3 سکولوں میں بھی کام کرا، لیکن میں نے اپنی زبان نہیں چھوڑی۔
सही है। मैं अपनी ज़बान छोड़ता भी नहीं है, ना मैं छोड़ूं, ना ना छोड़नी भी क्योंकि ये चाहिए। हमारी पहचान है, ये जी। हमारी शनाख्त है। अगर आप अपनी शनाख्त भूल गए तो कौन आपको पहचानेगा? सही है। मुश्ताक ज़फ़र राव भाई कोई हमने शायरी सुनाओ अपनी, कोई रचना वगैरह देखने वाले जो मैं सुनने वाले हैं उन्हें सुनाओ। बड़ी कमाल की शायरी लिखें जी मुश्ताक ज़फ़र राव भाई। एक गज़ल के 2-4 शेर। जी। जहर के कड़वे घूट भरे से, जहर के कड़वे घूट भरे से, जहर के कड़वे घूट भरे से, उवे नहीं ये सांप मरे से। वाह वाह। जहर के कड़वे घूट भरे से, उवे नहीं ये सांप मरे से। रंग पीला पड़ रहा से जिसका, रंग पीला पड़ रहा से जिसका, इस पेडे के जख्म हरे से। वाह वाह। रंग पीला पड़ रहा से जिसका, इस पेडे के जख्म हरे से। और सिर के तले से बाण उठाइए, सिर के तले से बाण उठाइए, सुपने बां के तले धरे से। सिर के तले से बाण उठाइए, सुपने सुपने बां के तले धरे से। और पिंजरे में जिद सूत नहीं आया, पिंजरे में जिद सूत नहीं आया, इसे वास्ते पर कतरे से, इसे वास्ते पर कतरे से। और ऐनक तार के देख हसद की, खोटा में भी लोग खरे से। वाह वाह। खोटा में भी लोग खरे से। ऐनक तार के देख हसद की, हाँ। खोटा में भी लोग खरे से। और जर और शर की फैक्टरियां ने, जर और शर की फैक्टरियां ने, खोटे नोट भी खरे करे से। जर और शर की फैक्टरियां ने, खोटे नोट भी खरे करे से। अस और जिसी सरे मुश्ताक सारले, जिसी सरे मुश्ताक सारले, सारन से वक्त सरे से। जहर के कड़वे घूट भरे से, जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मुँहे नहीं ये सांप मरे से। सही। एक और हम रचना गज़ल सुनाएंगे मुश्ताक ज़फ़र राव भाई से, तो वो सुनाओगे जी इंशाअल्लाह। मैं यही कहूँ कि अपनी ज़बान वास्ते काम करो और अपनी ज़बान में ना छोड़ो। सही। बाज़ार में जाना, सौदा लेना है तो सौदा भी अपनी ज़बान में मांगना है, चाहे वह कितनी बड़ी दुकान हो, सही। कितना बड़ा स्टोर हो, आपने अपनी ज़बान बोलनी है। सही। आप तारुफ किस तरह कराओगे? यह तो तारुफ आपका। सही। जितना आप अपनी ज़बान बोलोगे आपका तारुफ हो जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अपनी तारीफ बताने की लोड़ नहीं पड़ेगी। सही सही सही। तो अपनी ज़बान बोलो। मैं एक नज़्म पेश करूँ, रल मिल के या काम करांगे, रल मिल के या काम करांगे, माँ बोली ने आम करांगे। वाह वाह। रल मिल के या काम करांगे, माँ बोली ने आम करांगे। काली रात में बाढ़ के दीवा, कट्ठे सारे गाम करांगे। वाह वाह। काली रात में बाढ़ के दीवा, कट्ठे सारे गाम करांगे। पढ़ लिख के दुनिया में ऊंचा, पढ़ लिख के दुनिया में ऊंचा, अपनी कौम का नाम करांगे। और रिज़्क़ हलाल की कोशिश में हम, रिज़्क़ हलाल की कोशिश में हम अपनी नींद हराम करांगे। बालका के सुख चैन की खातिर काम सवेरे शाम करांगे। बहुत ज़बरदस्त, बढ़िया। रल मिल के या काम करांगे, माँ बोली ने आम करांगे। काली रात में बाढ़ के दीवा, कट्ठे सारे गाम करांगे। एक और ये आप रचना सुनाओगे, दुख। दुख
रल मिल के खागड़ बन गए। वाह वाह। दुख रल मिल के खागड़ बन गए, हम इस दुख में पापड़ बन गए। दुख रल मिल के खागड़ बन गए, हम इस दुख में पापड़ बन गए। सुपने भी नहीं देखे इतने, सुपने भी नहीं देखे इतने, जितने दिल पे दाफड़ बन गए। सुपने भी नहीं देखे इतने, जितने दिल पे दाफड़ बन गए। और छोड़ गए सब पंख पखेरु, छोड़ गए सब पंख पखेरु, जिद हम सुखे लकड़ बन गए। वाह वाह। छोड़ गए सब पंख पखेरु, जिद हम सुखे लकड़ बन गए। और जो थे ठंडी बाल के झोले, जो थे ठंडे बाल के झोले, लुआ केवें झाकड़ बन गए। लुआ केवें झाकड़ बन गए। और सुना से शेर कुआवे थे जो, वक्त पड़ल पे गादड़ बन गए। सुना से शेर कुआवे थे जो, वक्त पड़ल पे गादड़ बन गए। और सांबड़ गई मुश्ताक समाई, इसे बात के रापड़ बन गए। वाह वाह, बहुत बढ़िया जी। दुख रल मिल गए खागड़ बन गए, हम इस दुख में पपड़ बन गए। सुपने भी नहीं देखे इतने, जितने दिल पे दाफड़ बन गए। जी वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया आपने सुनाई। और इस प्रोग्राम में ही इंटरव्यू ने हम वाइंड अप कराना, तो मुश्ताक ज़फ़र भाई साहब आखिरी हमारा यूँ है कि हमारे जो देखने वाले हैं उन वास्ते कोई पैगाम हो नौजवान नस्ल वास्ते, तो आप देना चाहो तो दो। मैं तो भाई सारे भाइयों से एक ही अपील करूँगा कि जिद्दत इस चीज़ में नहीं है कि आप अंग्रेज़ वाले काम करो। जिद्दत यह है कि अपने है ना पिछले की, अपने आबाओ अजदाद की रिवायात को कायम रखो, अपनी बोली ने कायम रखो। अपने घर में पढ़ी लिखियाँ बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत है, लेकिन उनने भी समझाओ बेटा हमारा असल शनाख्त तो जिद हम जबान या जिस जबान जिद हम किसी के आगे बोला ना, उसे हमें ये नहीं बतानी पड़ती, अपनी तारीख नहीं बतानी पड़ती, हमें ये नहीं बताना पड़ता हम कौन है। उसे पता लग जाता है कि हम कौन है, और वो संभल के बात करता है। तुम खुदारा अल्लाह का नाम मान रहे हो, अल्लाह का नाम मान लो, अपनी ज़बान ना छोड़ो, अपने घर में अपने बालका ने अपनी ज़बान का सबक दो, और अल्लाह ताला सब ने खुश रखा है। मैं सब ने सलाम करूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया राव मुश्ताक ज़फ़र भाई, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। और हमारा भी ये पैगाम है कि या किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को नहीं जानती, और घर में अपने माहौल बनाने की ज़रूरत है कि उन्हें पढ़ाई जाओ या इनके बाल देखो जी, अंग्रेजी का टीचर मिल जाएगा, सही, उर्दू का टीचर मिल जाएगा, अरबी का टीचर मिल जाएगा, आपको हरियाणवी का टीचर नहीं मिलेगा। वो आप हैं, आप अपनी औलाद को, आप टीचर हैं, आपने सबक देना अपनी औलाद को। क्या उर्दू में वो तरक्की है, क्या इंग्लिश में तरक्की है? ओ भाई, उन कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने अपना नसाब अपनी ज़बान में किया, तरतीब दिया। हम इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी ज़बान में, जिन्होंने अपनी ज़बान में तरतीब दिया वही कामयाब लोग हुए। और अपनी ज़बान में ही, अपनी ज़बान को ही इज्जत दो। हाँ, अपनी जो है कौमी ज़बान है उसको इज़्ज़त दो, अपनी जो है मादरी ज़बान जो हरियाणवी उसने इज़्ज़त दो। और अंग्रेज़ी जो है ना एक राब्ते की ज़बान है, एक ज़रूरत है वक्त की, चलो तो उसने भी सीखो। ज़बानें सारी अच्छी हुए हैं और सारी ज़बानें सीखनी चाहिए। और इसी के साथ ही जी हम आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करना आपने शायरी और ये हमारी बातचीत पसंद आई होगी, तो चैनल में सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलियो जी। अल्लाह हाफ़िज़।